Kaiden na. Kaiden. Kaiden na. Tama. Tama. Ano ka pa? Kaiden. Happy birthday. Mama, nila daw siya. Happy birthday, Jai! Show your teeth. Show your teeth! Cheese! Miss, nilang inano mo na to. Akaunti sa Punta ka na doon, magpipicture kayo. Punta na doon, punta na. Punta na doon. Picture muna para pakano. Happy birthday to you. Kamot na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kami. Sobrang ganda eh. Sobrang ganda oh. Sobrang ganda oh. Pwede na oh. Sobrang ganda. Teka, pwede na. Ano nga to? Ayaw ni Katie mo. Ayaw niya? O, sige mo na. Car na lang, car. Happy birthday. Ayaw niya, lumalipat. O, wala lang na. Happy birthday. Paano yung ganda? Balik ka tapos. Sobrang ganda na. Smile! Enjoy your teeth! Ayaw ko tumingin dyan. Ha? Sobrang ganda. Kaden! Happy birthday to you. Dance, dance. Happy birthday. Okay, dance, dance. Birthday to you. Yay! Oh, blow, 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 blow. Sindi. Blow. May luwas. Blow. Turo mo, Ilis. Turo mo. Blow. Turo mo, Ilis. Blow. Blow ate, blow ate. Balik ka na. Pero may good choice na kayo. Matatakot din. Matatakot. Ikaw nga mag-blow. Kasi ano, si Ilian. Uy, si Ilian, patayuin mo na doon. Uy mo. Ako mo kayo sa... 2 months. 2 months. 2 months old. 2 months old. Ay, wow. Ate, Ma'am Kaden. Labas ang ilong mo. 1, 2, Ilis, ilis. Kamay mo, kamay. Smile ka, Kaden. Teka mo. Ay, ba't naman ang Kailan, kailan, okay din. Isang tulala. Isang minuto. Hindi baba. Ilis, sobrang ganda, sobrang ganda. Sobrang ganda. Yeah! Wow! Smile din sa mga. Yay! Look at your cake. Oh. Balik mo. Pwede na? Surprise! Surprise! Please! Picture lang yan. Sa likod ka lang Wow! But my... What will you say? Ay, ang dami naman. Hindi ba? Naghihintay pa. Baka meron pa. What? Hey. Thank you! Oh, thank you. Hindi ko naman pa yung kay How about you open your gift na? Open mo na yung gift mo. Hindi, papatay na nga yun. Kanina ka? Sa'yo. For you. Ano? What more? Wow, dami. Oh. Car pa, car. Wow! Pakikilaro na dito. Mama, Uy, meron pang may dalang... Doon, no, yung fan. Remote play. Wow! Wow! I have a computer.
ba to? Wala pa ata. Kasi hindi to kompleto eh. Hindi namin ang food dahil kay Nancy. YouTube yung papa niya, homing TV. Ewan ko sa inyo. Saan naman ang galing yung homing TV? Huwag ka magkanta ng mayaw niya. Special things to. Special. Ba't may gift ka? Kuya, may ano ka dito? Alika mo. Why? Ay, may nudo. Gutom na siya. Gutom na. Hayden. Hello. Uy. Basa mo. Hindi kapag umigay, nagawala ka. Tapos na sa face, aga na na gano'n. No, ang tawag na. Hayden! Dali mo nga dito, Ben.